The Message, every Saturday and Sunday at 8 to 9 in the evening. Listen to the Islamic Hour, a program of guidance and fatwa, the monotheistic call to follow the oneness of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Risala, The Message, every Saturday and Sunday here at RPN D3XX Zamboanga. Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Alhamdulillah, mga katawtay manghuran namo, kamaumasan namo, amuin masi-masi timatakad-takad sin program sin Arisala Radio Zamboanga. Alhamdulillah, live na sab kita niyo harumini diha RPN D3XX 1008 kilohertz Zamboanga Radio Ronda. Alhamdulillah, mga kataymanguran, arumini tagnaan na to in pagpangadji sarta sa matanda sinambukma asing kami nakampaton Mahdi kawa kamo ka tasiwan ballpen sa babkarna in topic harumini tagnaan in pagpangadji hatapik niya kalabyan sin tauhid. Dengan sabab yato mga katawtay manghuran, mahal ka in makaput kita niyo isan na kuman maniw-tiw harumi ni aun mahasil na to insyaallah bang sa upama aun ding mga kakahinang sing kita niyo karungukan na to harumi ni dimugtol siya paparkala sa babkarna impangadjian na to harumi ni kiyawa ding ha Quran iwan na sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mawaya ako magsarang sukul paamuin nag-sponsor sin program sin Arisala Radio Zamboanga, biya na sin IDV Graduate Alumni Association, iwan apaguhan sin president nila Brother Tim Ijiran, salam do amaton kaniyo, iwan napakatan member sin IDV Graduate Association. Alhamdulillah, magsukultod kaniyo. Salta, salam do kami, maun pa mga katay manghuran na mo, amo indurungog nyo kami haswara, isan da kuman haswara, in kita niyo nakapag akerungukan niyo kami, labi-labi na inyan kamo ha mga barangay island, iban si mga island province, mabot maon pa ini island sin pangutaran, damikyan mari pa kapupuan pa amon municipality sin Sibugay, ini mura-murahan, manayng kita niyo mga katawtay manghuran, harumini in tumukbal kato, pangadjian, panagnaan, hatapik niya, kalabyan sin tauhid, in siya ini nakatangbus sin pangadji niya Azamia Islamia Madina, Islamic University of Madina, ha course niya Kullatus Sharia or Islamic Jurisprudence, even at the same time a master in Usulul Fiqh, faculty member sin Addia. Insyaallah, dumungog kita niyo, manayngog kita niyo, manuntut kita niyo ilmo, indimihil ka to pangadjian when narukayng din kan Sheikh Ahmad Ghazi Zazi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya karim. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadjian na to ha duman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kalabbihan sin tauhid. In kalabbihan sin tauhid, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala landu in taudniya iban in karayawan niya amu in madawhat sin mga namumunnali kan niya labi raisab in lagbo sin karayawan niya to hadi pagitan yung makasud papangadjian amu in kiyawaita sin hambuok makulang sin kami amu in kalabbihan sin tauhid hati ko baha suway na to hatihon bang uno in pagyanon tauhid. In tauhid
mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, insya ini kalimat Arab, bahasa Arab. In ma'na niya bangsa upama sinukunta pagtunggal. In ma'na sin tauhid artinya pagtunggal. Sabab bang imian in Arab wahadtu syai'a, in ma'na niya hinang ko siya hambuok, isa-isa niyara wayruun limbang niya. Amo yato in ma'na sin tauhid habahasa. Na uno isab in ma'na sin tauhid bang hasyara, bang haaga ma Islam. Uno in pag-iyanun tauhid amo in piyana wag tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halugay sin kabuhi niya labi kaw haan tahon. In tauhid bang sa upama ma'nahan ta siya hama'na niya haaga ma Islam amuin hasyara, laong sin mga ulama insay nilaong niya panghati, iwan pangahagad hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala hapagmilik niya, iwan mga hinang niya. Amuitin muna hikaruan niya pangahagad hakatunggal sin mahasuci mahatinggi Allah ha mga kasipat-sipatan niya, iwan ha mga kangan-nganan niya. Ametun hikaro. Hikatu niya pangahagad hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtuhanan, pagtag-ipunan, iwan pag-ibadatan. Amuyat to in maana sin tauhid hakahaupuan niya. Hati niya in tauhid yaon dain doon na hambuokan niya into pangahagad. In muna pangahagad, amu in pangahagad sa wunnal tuod Allah subhanahu wa ta'ala in tagmilik sin katan. Amu in nagpapanjari sin katan. Amu in magririjiki ha mga piapanjari. Siya in magdidihil kabuhi, iwan siya in magdidihil kamatay. In katan sin pakaradyaan sin mga piapanjari yaon hapagbaya niya. Wayruun sibu niya, iwan wayruun sali niya ha mga nasabot na tuyat. Amo yato imuna pangahagad yari rendi halawm sin pagyanun tauhid. Na in pangahagad ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kya kahagad ini sin kamatauran manusia. Dana in mga kamusyrikan amuin diawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Makkah. Sawab lang sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Iban o Muhammad, apabila mo sila asubuhon hisyu in nagpapanjari kanyo, in pagyanon din mga musyrik sin Quraysh, apabila mo sila asubuhon hisyu in nagpapanjari kanyo, la yaqulunna Allah, tanto tuod in hiwaita nila kaymo Allah in nagpapanjari kam. Hati niya nangangahagad in mga musyrik sin in Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagpaaun iwan nagpapanjari kanila. Hakaiwan ang ayat long sin Allah subhanahu wa ta'ala, qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Pamungan long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rasulullah, pamungan ha mga sila musyrik amuin nagsasakuto pamahasuci mahatinggi Allah, hisyu in magririjiki kanyo daing hataas sin langit, amuin magpanaog kanyo ulan, iwan hisyu in nagpatubo sin mga panghianom niyo rendi hababaw sing gumi, amuin kaya kaun niyo, iwan sin mga hayop iipat niyo.
Ammay yamliku sam'a wal absara, iwan hisyu intag milik, sin pangatud niyo, iwan pangdungog niyo. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Iwan hisyu in nagpaaon sin kabuhi deng hakamatay. Iwan nagpaaon sin kamatay deng hakabuhi. Wa may yudabbirul amr, iwan asuha sila ya Rasulullah. Hisyu in tag-amulahi, sin katan pakarajaan, hataas langit, iwan hababaw singgumi. Fasayaquluna Allah, tantu tuudlaw niya in hijawab kay musin mga musyrik Quraysh, in naghihinang sin katan sin siyabot muyadto Allah subhanahu wa ta'ala, in tagkapatut Allah subhanahu wa ta'ala in naghinang sin mga yadto katan. Hati niya in mga musyrik amu in diawahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam na nangangahagad sila hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapag papanjari, hapag dihil rijiki, iwan hapag milik, iwan hapag paon sin kabuhi, iwan hapag padatong sin kamatay, in katan yatu kya kahagad sin mga musyrik amu in diawahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pangahagad nila yadto di mamarahi hikasabunnal nila sin pag-iyanun tauhid amuin pianawag tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahing hasawabyan di sila mabilang muslim, hasawab sadya sin panawhid, sin pangahagad nila yadto amuin pangahagad panagnanin. Na in pangahagad hikarwa amuna in pangahagad hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga kasipat-sipatan niya, iwan ha mga kangan-nganan niya. Amuin biyayta niya, iwan biyayta sin Rasul niya. Biya sin law sin Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allah bikulli shay'in alim. Sawunnal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala, kaya iingatan niya in katan unu-uno na. Iwan in Allah subhanahu wa ta'ala, kakausan niya in katan, haparman niya, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Sawunnal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala, kakausan in katan. Nadana rin dito in mga hagad kita sin in Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basir, sangat in pangdungog, sangat in pangatud. Iban dana rin dito in kumahagad kita in Allah subhanahu wa ta'ala yatto hataas sin arash niya, timatayim babaw haparman niya, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pangahagad ini amu in pangahagad hikarwa ini kaya kahagad da isab sin mga musyrik amu in diawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab sambatan dahi Sheikh Sulaiman Ali Sheikh wayroon lang niya kaya baita sin ingkar sin mga Quraysh in panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papangahagad ini. Wayroon niya to kaya baita sin in mga Quraysh, wayroon nila tiyayma in Allah subhanahu wa ta'ala ingan niya bukun Allah. Wayroon nila tiyayma sin in Allah wayroon kaya baita sin wayroon nila tiyayma sin in Allah subhanahu wa ta'ala makakausakatan. Wayroon kaya baita sin in mga Quraysh biyatal nila in pangahagad sin in Allah subhanahu wa ta'ala sangat in pangdungog, iwan sangat in pangatud. Wayroon niya to kaya baita. In ma'na niya in mga Quraysh, in mga musyrik hazaman niya to kaya kahagad nila in pagyanun ini tauhidul asma was sifat. Hati niya nangangahagad sila sin in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal siya hamanga kangan-nganan niya, iwan tunggal siya hakasipat-sipatan niya. Na impangahagad hikarwa ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di day sab mamarahi hikasud sin manusia paagama Islam, malainkan
suway siya kya aakaran sin pangahagad panagnaan amuin siya but na tuyat to iwan amuin pangahagad hikatu amuin sabuton na tuin hati niya amuin mga hagad kaw sinin Allah subhanahu wa ta'ala tunggal siya hakangan-nganan niya iwan tunggal siya hakasipat-sipatan niya iwan in Allah subhanahu wa ta'ala siya intag papanjari singkatan Allah subhanahu wa ta'ala intag amulahi singkatan Allah subhanahu wa ta'ala intag milik singkatan indua pangahagad yadtu di yadtu mamarahi hikasudmu paagama Islam sumagawa suway siya kaganapan sin pangahagad hikatu in pangahagad hikatu amuna in pangahagad hakatunggal sin maha suci maha tinggi Allah hapag ibadatan hati niya kumahagad kita bunnalunta sin in mapatut da pagtag-ipunan in mapatut da pagtuhanan in mapatut da pag-ammalan amurain Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na dukain dahil hasawabyan ingkatan sin ammal ibadat in pagpangayo dua in pagpangayo tawang in pagpangayo tawakkal iwan sin paglasa in katan sin ammal ibadat amuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala suway tuput sadya pamahasuci mahatinggi Allah di manjari hitunay kan siu-siu na malingkan suway sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala hitunay siya pa Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin ka ikhlas amu ini in pangahagad wayroon kya hagad sin mga musyrik hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gaman in pangahagad ini siulang nila na ajaib sila piag inu-inu nila hapar man sin Allah subhanahu wa ta'ala aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab baitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala hawaktuman in mga Quraysh diakwahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktuman in Rasul sallallahu alaihi wasallam nanawag-tawag pagkatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadatan hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtuhanan laong sin mga Quray laong sin mga musyrik hazaman yadto aja'ala al-alihata ilahan wahida biyariin niya hinang in mga katuhan-tuhanan hambuok tuhan sadya hati niya biyariin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga katuhan-tuhanan ang pagsumba-sumbahon nila ito hazaman yadto biyariin kaari hinang niya to si Rasul sallallahu alaihi wasallam hambok na sadya di naman jari matukan Lat di naman jari matukan Uzza di naman jari matukan Manat malingkan pa Allah subhanahu wa ta'ala na sadya inna hadha la shay'un ujab in parkala laong nila amu in piag panawag-tawagan hi Muhammad yan maka ajaib maka inu-inu hati niya di nila yat tumatayma di nila matayma in pangahagad hikatu ini ang kanna hapanagnaan pa sin da'wa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papagtauhid nakadungog na siya magtuoy bisara bukon mapatut sawab hawak tuman in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagda'wa hamayran amuin piya tampal niya na impagda'wa niya hapar man sin Allah subhanahu wa ta'ala pangagad hapar man sin Allah subhanahu wa ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin iwan long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah banda ilong niya in mga asukampong mo amuin mapuukay mo sin siksa dengha Allah subhanahu wa ta'ala apabila sila di manay sin kalimatut tauhid na pangagad hadaak sin Allah subhanahu wa ta'ala piyatampal sin Allah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagda'wa niya in muna hinang niya tipon niya in mga lawlasyan niya sambil nasabot ha kitab sira in taod nila daing pakapatan taglima usog kata ampan niya diawaha in kahaw po ang sin pagda'wa niya yadto
tiyo ko siya sin amaon niya hi Abu Talib. Doon man, kaya na naman si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin tiyo ko na siya, sin tawangon na siya, palihalaon na siya, sin amaon niya, bisan pengkaonan sin amaon niya, wala pa si Mud pa ka Islam, piyatampal niya na in pagdakwa niya. Amo na insimakat siya pabud sin Safa, den dito hamakka, ampa siya nanawag-tawag, ya sabaha. In maksud si panawag-tawag si Rasul sallallahu alaihi wasallam yadto. Tiyawag niya in mga Quraysh, tiyawag niya in kauman niya, amuin mga naghuhula hamakka, amuin mga nagsishirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampanyawitaan araaytum law akhbartukum anna khaylan bilwadi turidu an tughira alaykum akuntum musaddiqi. Bangsaw pa makamulong niya waitaan ko. Sinaon yaon din doon hatay kud sinbud yaon. Taong mga nagkukura, mabaya mamunukan niyo, manglangpas hahula niyo. Kahagaron niyo ba ako? Qalu na'am. Laong sin mga Quraysh, na'am, huon lang niya. Ma jarrabna alayka kadhiba, wala na mo kaw, kaya ko namuting. Nalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin syadid. Na in ako lang niya, bandaan takam, bangka mo di manay-mai, hapanawag-tawag ko, datungan kamu sinsiksa dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala hakasamutan. Na uno imbita kanya sinamaon niya, laong hi Abu Lahab, alihada jama'tana, tabban laka laong niya, alihada jama'tana. Bang hawahasata, siyok na an ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabban laka, piyagmulkaan ko laong niya. Sairal ayam, hakati hawaan sin adlaw, amo na yan laong niya impyagpunan mukha ko. Unin makaw na to kisa rin dito, hati niya in mga musyrik, hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tuod sila na naymai, iwan di tuod sila manaymai, hapangahagad hikatu, amuin hikajukup, sin panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila manaymai, sin katunggal, sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag-ibadatan, iwan pag-ammalan. Amo yato mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawak tuman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyatampal niya ng pagdakwa, ha mga Quraysh, ha mga musyrik sin Quraysh, simigpit in kahalan. Simigpit in kahalan. Sabab sin mayta, sabab sindi na manay-mai in mga Quraysh, in mga musyrik hazaman yato. Namyatay na imyatay dahil ha mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sin Jimatu, ha family hi Ammar bin Yasir. Sabab in hiina niya, iban hi ama niya, biyuno sin mga Quraysh. Nanawin sana na in nawin sana, biya sin hi Ammar bin Yasir, iban hi Bilal. Naglain na hula in naglain. Biya sin mga sahabat amin naghijra pa Ethiopia, amin hijra pa nagnaan, sambil amuin mga naghijra sin hijra hikarwa pa Madinatul Munawwara. In katanya to mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di magpakkan nila hasabab sin panawag-tawag nila pagkatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala hapag-ibadatan. Na bangin pangahagad yadto, bangin pangahagad amuin hikatuyad to, kaya hagad na sin manu siya, tiyay ma'niyana, sin in Allah subhanahu wa ta'ala, tunggal siya, siya rain mapatut pagtag-ipunan, siya rain mapatut pagtuhanan, hawak to yan insya Allah subhanahu wa ta'ala, naagad niya na in tawhid, amuin, piyanawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, najukup niya na into pangahagad. Nangahagad na siya in Allah subhanahu wa ta'ala, amu in tagpapanjari sin katan, tagamulahi sin katan, tagmilik sin katan. Nangahagad na siya sin in Allah subhanahu wa ta'ala, tunggal siya hakasipat-sipatan niya, iwan hakangan-nganan niya. Hikatun nangahagad na siya sin in Allah subhanahu wa ta'ala,
isa-isa niyara in mapatut pagtag-ipunan, isa-isa niyara in mapatut pangayuan tawang, isa-isa niyara in mapatut pagduaahan, hawak to yan insyaallah subhanahu wa ta'ala, nabunnal niya na in panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihaon mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangsaw pama bihad to in ma'na sin tawhid, amuin suway nag-aagad into pangahagad ini halaw man niya, uno in kalabbihan sin tawhid, uno in kalabbihan sin tawhid. In kalabbihan sin tawhid mga katawtay manghuran lando in taod niya, iwan in tiap-tiap kalabbihan malaggo in kamumpaatan niya pa mga bariman. Dahil nga mga kalabbihan niya muna piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia iwan sin jin hasawab sin tawhid. Piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia iwan sin jin hasawab sin tawhid. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wayruun ko piapanjari in jin iwan sin manusia malaingkan tunggalun nila ako pag-ibadatan, tunggalun nila ako pagtuhanan. Amo ini imaksud ba kita ni piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya na tunggalun in Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadata. Tunggalun natin Allah subhanahu wa ta'ala hapagdua. Tunggalun na to in Allah subhanahu wa ta'ala pangayuan tabang. Amuyat to in may insabab may takitan niyo piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala rendi hababaw singgumi. Lahong Sheikh Muhammad Al-Amin rahimahullahu ta'ala, at-tahqiq fi ma'na hadhihi al-ayati al-karimah illa liya'buduni ay illa li'amurahum bi'ibadati. In rajih long niya, in makusog papanaw, hapag ma'na sin ayat ini, amuin illa liya'buduni, amuin long niya, malingkan hasupaya, magtag-ipon sila kaku, in makusog long niya papanaw, in ma'na niya yadto, illa li'amurahum bi'ibadati, malingkan hasupaya, daakun ko sila, mag-ibadat kaku. Amuin itong baita, Sheikh Muhammad Al-Amin, rahimahullahu ta'ala. Hikarwan niya, piarasin Allah subhanahu wa ta'ala in mga karasulan hasawab sin tawhid. Piarasin Allah subhanahu wa ta'ala in mga karasulan hasawab sin tawhid. Wayroon maksud uno bang uno. May nagparain Allah subhanahu wa ta'ala mga karasul-rasulan. Ba't malingkan in maksud nila hasupaya masawunnal sadya in parkala tawhid. Amin pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Langsin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Iban wayroon kami nagpara rasul dahing ha mga karasulan nakauna dahing kay mo o Rasulallah, illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Malaingkan hasupaya sadya kaparahan namu siya wahi. Sinsabunnal tuod unin wahyan, amuinin wahi. Sinsabunnal tuod, wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan, malaingkan akurah. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budun, na tunggalan niyo ako pag-ibadatan. Dahil nga mga kalabbihan pa sin tawhid, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga kakitab-kitaban hasawab sa sin tawhid. Piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in Taurat, in Zabur, iwan sin Injil, iwan sin Quran. Uno in maksud, iwan na sin mga kakitab-kitaban amu in wala biyta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno in maksud sin mga yatto hasupaya sadya masabunnal in pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Hiparasin Allah subhanahu wa ta'ala in malaikat Jibril, nagdarasin wahi
Dahil ha mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Harap pakain, harap pahisiyu na in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala parahan. Dahil ha mga karasulan niya. In banda nila katan, an anziru annahu la ilaha illa ana fa'budun. Banda inyo, in mga manusia, dahil ha hinang syirik. Iwan sa bunal tuod, wayroon Tuhan, mapatut pagtag-ipunan, wayroon Tuhan, mapatut pagtag-ipunan, iban pag-ibadatan, malaingkan akurah, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fattakun, na pagmabuwa kamukaku, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hasawab yan, laong sin hambuk alim, hazaman na kauna, hi Sufyan ibn Uyayna, kaya ulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله wayruun kiyahan ubharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga manusia labi malaggo dengha amuin piya ingat kanila in la ilaha illallah hati niya in piya ingat kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin la ilaha illallah amuna ini in salagbu-lagbu ni'mat ding hakatan ni'mat dihil kato sin Allah ta'ala wa inna la ilaha illallah li ahli al-jannati kalma'il baridi li ahli dunya sawunnal tuod laong niya sawunnal tuod in kalimat la ilaha illallah ha mga tausurga biya siya sa pantun tuwig mahagpay ha mga tao dunya. Atin niya bang saupa main la ilaha illallah ini. Masabbot sin mga tao surga dumayaw in parasahan nila. Kana naman nila in kasanyang bang nila masabbot in la ilaha illallah. Wali ajliha uiddat darul thawabi wa darul iqabi fil akhirah. Dahil hasawab sin la ilaha illallah siyad dia in surga. Hula sin karayawan ha mga sila amuin namun nali sin kalimat la ilaha illallah iban siyad diaray sab innarka hula sin kabinsanaan ha adlaw akhirat ha mga sila amuin wala nanaymai sin kalimat la ilaha illallah amuyat mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ha mga kalabihan sin la ilaha illallah in manusia amuin namunnali sin la ilaha illallah piaragbus niya in kabayaan sin la ilaha illallah madawhat niya in kahanung iban kasanyangan mattan di iha dunya iban adlaw akhirat. Dahil ha mga faida niya pa in manusia amuin namunnali sin la ilaha illallah sin pagtauhid den di hababaw sin gumi sila rayat tu in mga manusia amuin nakakawa sin hidayat den ha Allah subhanahu wa ta'ala. Indua faida atawa kalabihan nasabot na to haindoon yadto nakawa na to ding haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila amuin mga namamaratsaya nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yalbisu imanahum bidhulmin iwan wayroon nila liyamuran in pag-iman nila sin anyaya ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun sila na yadto in mga manusia aun kasanyangan iwan kahanung sin pangatayan din di adunya iwan adlaw akhirah wa hum muhtadun iwan sila rayadto in mga manusia amin kya hidayatan. Di ihayat ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala zulm in pag-iyanon ini syirik tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala zulm in pag-iyanon syirik sawab mayta sawab haduga ing ayat long sin Allah subhanahu wa ta'ala
inna syirka la zulmun azim. Sawunnal tuudlong ni in pagsakuto, in pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in anyaya sa laggo-laggo. Naring hasawab yan, bangsaw pa makita magmana, sin ayat amin nasabot na tuhain doon, walam yalbisu imanahum bizulmin, iban, wala nila liyamuran in pag-iman nila, sin pagsyirik. Wala nila liyamuran in pag-iman nila, sin pagsyirik. Na in mga manusya, amuin, wala nila liyamuran in pag-iman nila, in panawhid nila, sin pagsyirik, tiunggal nila in Allah subhanahu wa ta'ala, hauno-uno na hantang sin ibadat, lahumul amnu, sila rayat tu imanu siya, aun kasanyang iwan kahanong din di hababaw sing gumi, labi awla na hadlaw akhirat. Wahum muhtadun, iwan sila rayat tu imanu siya, amuin kia hidayatan, tiyawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamag-ammal, sin kamaksuran sin la ilaha illallah. Bangsaw pa maong mga subo, may tangyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala in shirk dhulm. Sabab in ma'na sin dhulm, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, banghawa sa ta'amay pagyan pag-anyaya, wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, hibutang mo in hambok parkala, doon habukon bubutangan niya. Hibutang mo in hambok parkala, bukon habutangan niya. Bihaon in pagsyirik, nyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala dhulm. Sibo ora kita musyrik, sibo ora sila musyrik, atawa mga kafir. Sabab lang sin Allah ta'ala, ham mga kafir, wal kafiruna humudh zalimun, in mga sila kafir, amuin wala na maratsaya, wala nag-iman, pagkatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sila na yan, in mga tauan niya. Na in pangasubo, may ta silang yanan, may ta in syirik, yanan, tiyawagan niya. Sabab, in musyrik, biyutang niya, in ibadat, bukun habubutangan. In musyrik, biyutang niya in ibadat, bukun habubutangan. Na yung pagtawag yato uno, anyaya, dhulm. Bangsaw pa masya dumwa bukun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, matto siya, paamuin barhala. Matto siya patao na wawapat. Matto siya patao amuin, wayroon gaus. Dumungog, tumayma sindwaan niya. Naring hasawab yan, yung pagtawag yato uno, anyaya, sawab simmayta, biyutang niya in ibadat, pabukun, bubutangan. Sabab in ibadat, biya na sinasabot na ito mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tupot sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Even in mga kuffar, tiyawag dihab sila uno anyaya, mga tao anyaya, amuin mga wayroon nagparatsay pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyawag sila anyaya, sabab sin mayta, sabab sin wayroon nila biyutang in pag-iman, doon hakatutupan niya. Wayroon nila biyutang in pag-iman, doon hakatutupan niya, in ma'na niya, wayroon sila nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon sila nag-iman pa ka-rasul, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil hasawab yan, in pagtawagkan nila, tauan niya. Biyutang nila in parkala, bukun habubutangan. Atawa wala nila biyutang in parkala, doon ha bubutangan. Dahil hasawab yan, Longhi ibn Kathir, hapagtafsir niya sin ayat, haula illadhina akhlasul ibadata lillahi wahdahu la syarika lah. In mga sila amuin, tulus ikhlas, in pag-ibadat nila, pa Allah subhanahu wa ta'ala, isa-isa niyara, wayroon sa kutuniya, walam yushriku bihi syai'a. Pag-uwas, wayroon sila nagsakuto, wayroon nila hinangan in Allah subhanahu wa ta'ala limbang. Bangsaw pa sila dumwa direct pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sila mga tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala. In paglasa nila, tupot sadya Allah subhanahu wa ta'ala. In kabukaan nila, Allah subhanahu wa ta'ala. Isa-isa niya wayroon. Bang sila makalaway, ha mga nunok bihandi na sila imyan, pagyanon sing kaibanan, tabi arakuman yon,
na apo lumabay kami, ay man ko mangwanwan na, di bukum bihat to. Sa ingkabukaan nila Allah subhanahu wa ta'ala ra. Na in mga yadto, humul aminuna yawmal qiyamah. Sila na yadto in tao halawm sanyang iwan kahanung haadlaw qiyamah. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Amu in halawm hidayat din di iha dunya sambil paadlaw akhirat. Dahil mga kalabihan pa sin tauhid, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala inta'u amu inna nauhid mattan kanya palawm sin surga diin na in ammal ibadat niya din di iha dunya. Inta'u amu in mattan in panauhid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon siya nagsyirik into pangahagad hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon din doon hapangatayan niya. Pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala surga diin na in ammal ibadat niya. Sabab hakariwayat hadith dengan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu laung niya nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laung si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Isiyu-siyu in magnaik saksi sinsawunnal tuod wayroon mapatut pagtag-ipunan malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala ra isa-isa niya ra wayroon sa kuton niya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iwan sawunnal tuod inhi Muhammad ipon niya, iwan rasul niya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Iwan nagnaik saksi siya sinsawunnal tuod hi Isa Abdullah ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan daak niya wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Iwan in kalimat sin Allah subhanahu wa ta'ala amu in kalimat kun piaraha malaikat Jibril matukan Maryam wa ruhun minhu. Iwan in hi Isa nyawa dahing mga nyawa amu in pia panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal jannata haq. Iwan na mamaratsyaya siya sa bunnal tuod in surga mattan. Piaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tungbas ha mga sila bariman. Wan nara haq. Iwan nagnaik saksi siya. Sin in apinarka jahannam bunnal. Siya sadya ha mga sila manusia amuin di manay mai sin kalima la ilaha illallah adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Na intong bas kanya hasawab sin pag naiksaksi niya to hakatunggal sin Allah. Iban haka rasul hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban pag naiksaksi niya sin in Isa alaihi salam rasul ipon iban rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piya panjarisin Allah ta'ala laway hakalimat kun fayakun. Iwan inhi Isa yaon nyawa deng mga nyawa piya panjarisin Allah ta'ala. Iwan nagnaik saksi siya sin bunnal in surka, bunnal in narka. Intong baskan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala surga diin na in amal niya. Diin na in amal niya. Na ayaw sab kita kukan. Amuin mga kaibanan katautay manghuran. Bangsa opa karungukan in hadith. Amuin biyahay ni indaran simbisara. Umiyan sila nagparatsaya na kami. Nagnaik saksi na kami laung niya hakatunggal sin Allah Ta'ala. Iwan in Nabi Muhammad daak sin Allah Ta'ala. Iwan in Isa daak sin Allah Ta'ala. Iwan sa bunnal tuod on surga. Iwan sa bunnal tuod on narga. Sumagawa di sila bisan sumujud rumuko pa Allah subhanahu wa ta'ala bisan dakuman makaminsan halawm sin kauhan tagupat ka dyan. Di sila magkahagad sinin po asa wajib. Di sila magkahagad sinin pagzakat wajib. Di magkahagad ha mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in mga yato mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon pus paiddan ya hapyag ijma'an sin mga ulama hawaita si Sheikh Sulaiman Ali Sheikh rahimahullahu ta'ala. Kiaulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab laung niya
amman nutqu biha min ghairi ma'rifatin li ma'naha. Adapun long niya in pagkabtang hala ilaha illallah, hadi mo kaingatan bang uning makna niya. Imian sa sidya ka la ilaha illallah, sa di mo kaingatan yung makna niya. Wala amala bimuqtadaha, pag-uwas wayroon pag-anggaw ta, hakamaksuran sin la ilaha illallah. Fa inna dhalika ghayru nafi'in bil ijma'. Na sabunnal tuod long niya inyat to, amin bihat yung kahalan niya, ghayru nafi'in bil ijma'. Wayroon kamumpaatan niya, hapyag ijma'an sin mga ulama, kaulungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga faida pa sin tawhid, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, atau dahil mga kalabihan sin tawhid, hiharam sin Allah subhanahu wa ta'ala hakayo in mga manusia amuin namunnali sin pagtawhid. Hiharam sin Allah subhanahu wa ta'ala hakayo in mga manusia amuin namunnali biyunnal nila in pagtawhid nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangahagad sila sin Allah subhanahu wa ta'ala in tagpapanjarihin kataan. Nangahagad sila sin Allah subhanahu wa ta'ala tunggal hakangan-nganan niya iwan kasipat-sipatan niya. Nangahagad sila sin in Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya raing mapatut pagtag-ipunan, wayroon mapatut pagtuhanan malingkan siyara sarta piarag bus nila to hakabuhi nila na hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila in kayo. Di sila makasuod palawm apinarka jahannam, di sila siksaon sin kayo. Sabab kaya riwayat hambuk hadith hawak tuman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na misita pahambuok dahil mga sahabat pag-uwos hawak tuman kaya ingatan sin mga sahabat karidaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam tuy yaun din doon habay yaun na timao din tao. Sakali doon man naon na in pag suy-suy, in pag story-story. Long sinambok din ang mga sahabat, ma fa'ala malikun la arahu. Atin niya, aon hambok din ang mga sahabat na hinang nila topic. Siyabot nila bihan, ma fa'ala malikun. Uno na lang niyan hinang himalik. La arahu, wayroon ko na lang niya siya kita. Long sinambok din ang mga sahabat, dhaka munafiqun, la yuhibbullaha wa rasulahu. Along niya. Insiyayat tulong niya munafik ba? Munafik sayad to. Di siya mala sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan pa Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaw sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la taqul dhaka, ala tarahu, qala la ilaha illallah, yabtaghi bidhalika wajha Allah. Liyang si Rasul sallallahu alayhi wa sallam in imyan yadto. Sabablong niya, ala tarahu, qala la ilaha illallah, yabtaghi bidhalika wajha Allah. Bukun kalong niya, kita mulong niya, himalik yadto. Namung, la ilaha illallah, wayroon Tuhan, mapatut pagtag-ipunan, bat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Uwos lang niya, in maksud niya, kiabtang niya yadto, way bukun uno-uno, bat malingkan karna Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong sin sahabi ni Allah wa rasuluhu a'lam. Tuhan na lang niya iban sin rasul niya in makaingat. Amma nahnu adapun lang niya in kami, fa wallahi la nara wuddahu wala hadithahu illa ilal munafiqin. Adapun lang niya in kami, wayroon na mo siya lang niya kita. Ba't malingkan nag-agad-agad sadya, nag-story-story sadya lang niya iban sin mga munafik. Nalaw si Rasul sallallahu alayhi wasallam, inna allaha qad harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Sabunnal tuudlaw niya, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala hakayo in manusia amuin mamung kumabtang la ilaha illallah, uus in maksud niya rin dito hakabtangan niya to karna Allah subhanahu wa ta'ala sadya. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuyad to inday ha mga kalabihan sin pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mangayo kita niyo pamahasuci mahatinggi Allah
Mangayo kita niyo pamahasud ci mahatinggi Allah, murah-murahan. Ini taupikan niya kita niyo manawhid. Mamunnali sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya kita niyo makalamud. Hajumlahan sin mga sila halawm salamat. Iwan sanyang in pangatayan nila rin di ihadunya sambil paadlaw akhirat. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sa lingkat-lingkat patumtum kato taniyo, hatapik niya kalabyan sin tauhid. Nasabot niya kaina mga kataw-temunguran, sambil long ta ini baha, ini waktu tatuan. Waktu na mo ini 5 minit. Ini hikaon ko na ton papangasubo. Naunin ni mga nangasubo matungod sin ini along niya basahon ko na ini kat Sheikh. Along niya suruga iwan sin narka ini kanya-kanya own subject. Marayaw pasuruga himangi panarka. Di maonin suruga atau narka bangwayroon atin niya tertanto amoin biutang mong kanya. Bang himano siya piaon siya hinang atin niya amoin subject para ma-justify in existence in narka. Berin bahalong na yung kahalan sinambuk ipon atin niya amon ang buk ipon bar iman nag-iibadat siya sa insyatu yaunda nakasud pa lom narka amo timbi ang mga atin niya inrain niya rin dito atin niya ibutang tao nag-iibadat siya inambuk man sa alon niya inkaya butang dito kanya kaya lukis kanya lom narka da siya amo timbi ang mga kuhan timbi ang mga pangasubo niya berin yun tutuan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muna suway hatihun in bisa rasin Rasul sallallahu alaihi wasallam anasabot na to kaina matampal. Hisiyu in nagnaik saksi sin in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal siya pag-ibadatan. Iwan hisiyu in nagnaik saksi sin inhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daak niya. Iwan nagnaik saksi sin inhi Isa alaihi salam ipon niya iwan daak niya. Iwan nagnaik saksi sin in surga aun iwan in narka aun pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal. Pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala surga diin na in amal niya. Narindi, long sin mga ulama, kapag maana sin hadith yato, amuin pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala surga, diin na long nin amal niya, in pagsud long niya sin surga, duwang kakinis siya. Muna pagsud sin surga, amuin pagsud manuy-tuy. Hisyo in mga manu siya ini. In mga manu siya ini, amuna in sabunal, miyatan nila in pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imyan sila la ilaha illallah, kaya ingatan nila. Imyan sila la ilaha illallah, piaragbus nila, hakabuhi nila. Bangsaw pa sila makamaksiyat, magtuy sila makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, mangayu ampun. Na in mga manusya yadto, murah-murahan, hilamod kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala, jumlahan nila, in pagsud nila palawm sin surga, direct. Wayron na pagbista-bista, sumud sila magtuy palawm sin surga. Nabihaon, inhikaroy sa pagsud, bukun direct. Na sila ini in mga manusya, amuin, bang mga ibadat ini bulawan, bukun sila pure. Sabab sin mayta, aun mga dusa-dusa nila. Naring hasabab yan, wala kaya pagtawbatan hindi habaw sin gumi. Nara paadlaw kiamat, paadlaw akhirat, paadlaw sin pagbista. Na impagsud nila palawm sin surga, impagsud nila palawm sin surga, bukun direct. Humapit na sila madto palawm sin apinarka jahannam, siksaon sila. Saon, igon induseto katan,
pa sila pasurun palom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amu yattu in dua tafsiran nasabut hi Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Hati niya imbar iman amu in nananawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala di siapa kakkalun sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin api narka jahannam. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah, malanok masaway ito. Ini Syekh in mga jawab ito. Ini bang aong papangasubo nyo aong pa wakto na to. Minsan na kuman mga 2-3 minutes yaon makadjari ka mo i-message nyo na sa jari ha page namin amin RPN ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair, jaza magsukulto da patumtum salam kasila sa pakatan dengan haber lutian. Live watching from Bogo, Cebu, brother Julkipli Kulayan, Juliuski. Salam doa kay mo bro. Iwan magsukul tudlong na ha ini program niyo ini malagguing kapaiddahan. Demikian kan Sheikh Hakim. Salam doa. Salam kasila sa kaji ka magsukul ha Sheikh Tayan ha patumtum. Malanok masawaling kan Tuan Pathi. Ang mga katotay manghuran magsukul tud simbi mga ini panalam-salam niyo iwan sarta ini malanok masawakan niyo di matong maunin amoyin subject atau kan topic sin guru na to. Insyaallah in topic ini continuous siya ini. Mag-continuous siya ini. Bukod ni laon ta amoyin atin na doon kita kitabot tauhid siya ka. Doon kita kitabot tauhid atin niya misal lang ta dukaing na guru mag-lecture ha next ini Sunday yato. Continue ho niya to hauno biya long ta timubtubin pangadjian si nambuk guru hadumi ni na bang nato ini summarize on mga katotay manghuran deng haamuin muntul in pag-ibadat in pagtauhid na to Allah subhanahu wa ta'ala sabay ta maakad in tuyad to sa bang sa upama duara ro ng pangakad sin tagmilik atau tagamulahi iban na mga pangakad na to kasipat-sipatan atau kangan-nganan sin Allah ta'ala wayroon kita niyo nakasud pa pangakad katunggal doon akatunggal sa pag-ibadat tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala amo hindi na to na sakutuhan di na to na limbangan dukaing biya sinasabot kaina na tanto di siya yadto maitong ini amuin pangahagad sa bunal sabab karna na dito siya ini nalangkum in pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala nabiya na si mga nagkasabot niya magdua ako pa kubur magdua ako pa mga patay atawakan pa unoon pa mga nunok yaon man ko makalaway suway pa ko mamaid na ini ito mga parkala bukod na siya laon ta amuin ini wala na siya nakasud na siya matupa amuin pagsirik atawakan way nalawain panghagad mo amin tupot pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala ini ito ha mga kaya pangadjian ko nakawa ko amuin diungog ko harumin ni bangsa pa maon ini kasaan nito mali na yariraing guro na to chimek ka to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Haj dengan arisala demikian salam doakan niyo haunu na kauyan bihaon yari ra kami Tuan na sambuangan alhamdulillah yari kami sambuangan iwan salam ka jiway dengan Abu Ina MJ Halipa demikian salam doakan niyo katan matudulin na lam salam ini Sheikh ini ha program ta ini iwan demikian marikay mo laong sinambuk tay manghud halawang parihala kamo sintuhan mga kiaulungan sintuhan magsukol tod kanyo magsukol ang mga katawtay mong ran Sheikh ini panalam salam ko bang biya mga aon pa ini griton mo mayroon alhamdulillah mayroon na pangasawon niyo ini bang aon bang mayroon na pangasawon niyo na mura-murahan magsukol tuod ini magsukol hapanayng hug niyo iwan yanda ma-follow niyo ra magbalik naka-live di sa biniha YouTube manjari nyo na reviewon in lectures in ang book Sheikh na to alhamdulillah ini panagnaan amuin ini lectures in kaguruhan na to diha Arisala Radio Sambuanga diha RPN D-X 1008 kHz Sambuanga Radio Ronda mura-murahan mga katay mong salam doa kami katan salam doa kan Auntie Kimildi Ijiran pa doa maasin ambok na kura na mo biya na kan team Ijiran salam doa bro magsukol Auntie Aji sin biya mga amuin panalam salam niyo alhamdulillah magsukol da isab sin ini nakakawa kamo nakapot kamo sanda ko man maniu tiyo ilmo harum ini sa bang nato ini diungdungan sa jamarayaw in lecture yato masyaallah sa laggo na yato amuin ma-check na to in kahalan sin
pag-ibadat na to, iwan sim panawhid na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ading nga sabab yato, salam doa kanyo katan, salam doa ko pa mumaas ko. Pakatan na hog, di na kamo masabot, pakanya, mamaid intay mahud niyo, halapal pagkasiiwan lasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The IDB Graduates Association and the Kapan Rizal Cooperative invites you to listen Al Risala, the Message, every Saturday and Sunday at 8 to 9 in the evening. Listen to the Islamic Hour, a program of guidance and fatwa, the monotheistic call to follow the oneness of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Risala, the Message, every Saturday and Sunday here at RPN D3XX Zamboanga. Allah